Tribal Youth Federation Central Committee ni Lwaji Jagma by Kaisni Sanmona Tiwi Rajakor Agulini Circuit House Buskango Sedin demonstration Khalaika TYF ni Adongrok Manjaka TYF ni Tangphang Gyaksu Kumud Deberma CPIM Haste Tangphang Jitendra Chaudhary no Khobui Bodol Tekuvon Adongrok क्या डिमांड है आपको Asalo dalbidal manthi sokthaine tuwi haste hafangni thane sanmongti saka Tribal Youth Federation Central Committee ni adongrok abahaikana asal ni pandawo koksana ni thangai TYF ni tangphang yaksu komo debar masaka tabukphana haste hafangni dalbidal thaibo tongo kabangmana buksa thai aborok tabukphana supong jagya khokhare abahaikana edisi hafangna tuwibo koksaka TYF ni tangphang yaksu komo debarma Tribal Youth Federation General Secretary Kumud Debarma Sarbai Kok Salainai Tinini Kaisni San Monotwi Je Circuit House Bustango Borogni Korang Kisamani Tamo demand notwi Kaisni wo Khobjak abo Srais Jang Sarni Kugo Khanalai Sar tamo demand tongmani Kaisni wo Barana Hambai Tay abone logi nongni channel ni bising tu nai tongnai haste ganangai joto tongchang lukurokno hakchang ma hamjak mate khulumong ya pharo te TYF Central Committee ni bakhak tei hamba ya pharo sung tini o jagao 7 dofa 7 point demand তোই ও জায়গা গণধর্ণা 3 ঘন্টা নি দাম থাম জরা 11টান সিমি চেংমানি দুইটাও পাই নাই তাও পান্ডা চলি দङ সঙ্গ জায়গা 7টা পয়েন্ট যে নারমানি অব প্রথম যে ডিমান্ড ওংখা ত্রিপুরা রাজ্য সরকারনি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টনো তাবু ভ্যাকান্ট পোস্ট বাংতে 51,784 आंगो नम्बर नाथाय सेमा सावो 51,784 टा भ्याकान्ट पोस्ट खलाइजाक फियाबा आबोनो tlangjakya 100-150 talango abo baino borok पत्र पत्रिकाओ अफार बाक्थानिओ कतर प्रचार बीजेपी एमन भाबे पूर्ण चेष्टा खाइ दङ जेमन बंनि सरकारनि आमलो गोबां tlangjagai दङ किन्तु घटना हबो प्रति बछर 3,500 থেকে 4,000 रिटायरमेंट थांगो किन्तु नियुक्तनो 150 200 300 400 500 ताबो बांते 51,784 टांखा जों डिमान्ड खायो ओ गणतन्त्र बिसिंथै त्रिपुरा सरकार राज्य सरकार सिनि खरांनो खनादि राज्यनि 5 लाख 6 लाख 7 लाख बेकार जुबक जुबतीनो बंगनो रक्षा खालायदि 51,784 सुनपटनो डाक्ति खाय पुरन खानिंथन 2 नम्बर दाबि इंखा जों किछुदिन सिगांनो नुखा एडिसि निर्वाचन पाइमानि लगे न अब एडिसि निर्वाचन सिगांखा अब मकल खाइलिया अब एक धरনের रहस्य हियाबा एडिसि निर्वाचन चलि दंमान बिसिङर टिटिएडिसि प्रशासन 120 टा एलडीसी एक कुनि आको बाइंगाय प्राय 150 नि ऊपर उनका बरक रिक्रुटमेंट tlangखा हिनिसाव संग रिक्रुटमेंट tlang माने बिरोधिया जे कोनो रिक्रुटमेंट अब कोनो ना कोनो नुखुंनो कोनो ना कोनो जुबंनि बागै आइसा अर्थनैतिक भाबे भबिष्यत बिनि बागै को सानामजाक तिंगो बियाबो जागा सं अबसि बिरोध खायो जे 120 जन एलडीसी नो tlangjakha ते अन्नान्य पुजो tlangjakha अबनो बरक कोनो इंटरव्यू हालिया कोनो नोटिफिकेशन दिलिया तार माने बरक अबनो हुयोइ tlangkha जों एमन बो खबर मानखा अब रियलिटी एमडीसी नि नुखुनि बसाबतै चेयरमैन ने नुखुंनि बिहि बुसा तार माने तिप्राम थानि साकानि नेता रक सिमिनो बर जागाव बरक ओ जागाव ओ जब न मानखा किन्तु तलाव सामुं खायनाय नों टिवाइफ न तारदि नों उनकोनो आलादा पार्टी न तारदि नों टिवाइफ तामनाय वाइटीएफ खायनाय टीएसएफ खायनाय
ও জবরনো ফানো তো 120 টাকা ইমান খামলা এবা আবারও কারিব সারা রাজ্য গনাঙই যারা ত্রিপুরাসানি বিসঙ্গন বিএ পাস এমএ পাস বিকম পাস হই খালাই দंखा ইঞ্জিনিয়ারিং পাস হই খালাই দंखा বর্ণনি মান খামো কিন্তু বর্ণ অজাগো ইন্টারভিউ রে নিছে সুযোগ লিয়া সং অবনি বিরুদ্ধে তামনি বাকে হুতলাঙে না নরক সামনে ট্রান্সপারেন্সি নারক নাই কিন্তু ট্রান্সপারেন্সি বিয়াং স্বচ্ছতা বিয়াং সঙ্গ জায়গা ডিমান্ড খায় ও যে 120 টা অবনে সরাই বেশি পালা প্লানই দंखा গাই অবন মথাংনানি উঠন তাই কতাল খায়ই রিক্রুটমেন্ট প্লাংদি নোটিফিকেশন বিসিংতি ইন্টারভিউ বিসিংতি যোগ্য প্রার্থী ন এই কাইসা পয়েন্ট সব জায়গা নারখা খমলং সিনি এডিসি আমচাইনি হেডকোয়ার্টার অব বামফ্রন্ট সরকার তংব্রা জাগাও খমলং ডিগ্রি কলেজ আজাগাও টিআইটি পলিটেকনিক কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনাল কলেজ আইটিআই খুলুক জাখা সঙ্গ জায়গা ডিমান্ড খাই দङ ভবিষ্যতে তাবো তর নাই খমলং অবতাবো টাওয়ান নাই সিটিং নাই আবো এমন একটা ইম্পর্টেন্ট প্লেস টিডিএডিসি হেডকোয়ার্টার আজাগাও ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি নি কাইসা ক্যাম্পাস খুলুক নাংথন সুংনুগো আসাম ইউনিভার্সিটি নি ক্যাম্পাস কার্বি আংলংনি ডিপিও খুলুগই মানখা আর 11টা সাবজেক্ট পড়লি যাগো পিজি খাইরি যাগো পিএইচডি খাইরি যাগো তামনি বাগৈ ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি একটা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি ngৈ খমুলং কাইসা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস খুলুগই অকবরক সাবজেক্ট ইংরেজি সোশিয়োলজি পলিটিক্যাল সায়েন্স বাংলা নাংগো মানে আজাগো ক পড়লেন সেবি মেতনাই আবরণ খালানি উঠন সং ত্রিপুরা সরকারনি থানিও ও জোর খাই খরাংতি সাও এ কাইসা ও কংগ্রেস সানা তাকাই খাবো খামো আং ত্রিপুরানি সমস্ত সাব ডিভিশন জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ওংখা ফিয়াবা জম্পুই জলা সাব ডিভিশন জেনারেল ডিগ্রি কলেজ খুলুক জায়গা তামনি বাগাই जों सरकारनि दाबि दिसावो जम्पुजला काइसा सब डिविजन এবং আজাগাও সবথেকে বেশি ট্রাইবেল পপুলেশনनि জনসংখ্যা गोबां আজাগাও ব কাইসা জেনারেল ডিগ্রি কলেজ খুলুক জানাङो বিভিন্ন সাব ডিভিশন খুলুক মানি হাই অবশ্যই ডিমান্ড ক্লিয়ার আবনো কারিবো जों ডিমান্ড দিসাখা যে এডিসি প্রশাসন ত্রিপুরামথা প্রথম 5 বছরনি বিসিङ যতজন বড় নিয়োগ খানানি বাকি এডভার্টাইজমেন্ট খাইকা আবুনি বিসিङ 110 জন ডেপুটি পিও এই সাবজোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার 2024 আবনো প্লাংনা বাকি পরীক্ষা বনা হাকা পরীক্ষা ক্যান্সেলিং খা প্রশ্নপত্র ফাঁস খা চেয়ারম্যান নব লরজাখা বনিকটল খাই খাজাখা ত্রিপুরামথানি সুপ্রিম বরম গনাং বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর দেবপ্রমা বনিজিব লাইভ ফাইসাকা সং অবনো টোটাল খাयै টিপিএসসিनि बिसिंथि फानो दरकार नांखाय ट्रान्सपारेन्सि अबनो रिक्रुटमेन्ट खालायनाय जों सावो नों टिपिएससिनि बिसिंथि दितलां तं ना आलादा बुट दितलां तं अबनो सोंनाया नरक अबनो रिक्रुटमेन्ट तलांदि क्लियर ट्रान्सपारेन्सिनि बिसिंथि 110 জন সাবজোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার বা ডেপুটি পোস্ট যারা চাকরি মাননাय বংনি বাগ্য খুলুক থাঙানো বংনি নুখংনি বাগ্য খুলুক থাঙানো বরক মানথুন जोंहा जागा टिवाइफनि नुखंनि बसानो रिदि बा जेएमपिनि नुखंनि बसानो रिदि आकक सायाब्ले टिडिएडिसि अ जागाव अ दायित्व पालन खालायदों आबनो कारिबो जों नुखा 2018 अ जागाव सरकार गठन खायमानि परेन आईपीएफटी बीजेपी जे जत सरकार आबनो यागलो ताबुक टिप्रामो थाबो और तीनटा सरकार दङ तीनटा दल एकसाथे एनडीए नन डेमोक्रेटिक अलायन्स बरगाबो पलिटिकल सार्थे आलादा आलादा खुंनो चेष्टा खालायो जोंनि बर'नो इमोशनल ब्लेकमेल खाया थांते नङाबा आलादा आलादा खुंनो चेष्टा खालायो जे बरक बीजेपी बा आलादा किन्तु एनडीए नि मिटिं थाङि बरक जागाव दङयो जों आबनो तुइ प्रश्न तिसाया किन्तु बर'नो ता ठककनि जों जागाव जे सानायो टिप्रा साम चायो सामुंक्रिखा दीर्घ दिन नमै रेगानि कामुं फाना रांमाइया इको 3 मास 4 मास रमै बोरैसे पुरानि रांमाइया आंदोलन अंगर दंलायो बादाने रांमाइया आबो ताम अवस्था चलि दंखाबा जोंङो जागा दाबि दिसो हो बोसे कांग दुर्गा पूजाबो फायनाय शुधु दुर्गा पूजा उपलक्षया प्रत्येक दिन बांचि तंना आंखाय बरक दैनन्दिन जीवन सामुं नुमुं माइरुं माइसा रां पैसा नांगौ किन्तु एनि साम सामुंक्रिखा मिनिमाम 20 days सामुंनि व्यवस्था खायनां दं स्टेट गभर्नमेन्ट दे डिटेल्स अबंगासिनि मूल दाबि बेलायखै हामबाय सातटा कायसा लास्ट कक साग्रुम नो एक दिन फानो कार्य खालायबै जे फ्रेक्ट जानाय मानै दं माने
rail by malkhung by post office mi manai tong mane salsa was wine dipor hor manai tong ka fake mane mane crore randi 89 ta drum 80 ta drum 90 ta drum 55000 bottle cough syrup abono tewi sabono dusra nam so gya ka ba sabo abo haiwa involve tong na hane kha khlai sini clear and পরিষ্কার বক্তব্য থা অবনে বাগে দায়ী সম্পূর্ণভাবে বিজেপি ত্রিপুরামথা আইপিএফটি প্রশাসন বরং এডিসি বতঙ্গ রাজ্য বতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ খানি সাব প্রশাসন রাজ্য সরকার সারা ত্রিপুরা রাজ্য গনাঙै নেশা সার জগাই দংখা অব মিয়ানি সিমি ঘটনায়া অবনে সেলাই সেকাঙ্গ ওয়াগন না থেকে পোস্ট অফিস নি বিসিং তৈছে নিনি কপ সেরা ফেজনে মানি সফায়ো অম হাই ত্রিপুরা রাজনীতি হাজু কোন জিনিস নুগিয়াখো অবন গুণনীয় তো নুখাবলে যে চেরাই যুবক কাহাম নুখুঙ্গা বাসাবতৈ বংনি ভবিষ্যৎ ধ্বংস খাই নেশানে ফাজিঙত লাং অব মথাং নাংথন আর গভর্নমেন্ট ক্লিয়ার স্ট্রংলি ভাবে স্টেপ নানে নাংথন সিনব দাবি অবনে বাবৈ দায়ী সম্পূর্ণভাবে বিজেপি ত্রিপুরামথা আইপিএফটি প্রশাসন Bala na hamse sari bakhaktei nuk khanawai man khana just rice bo sawai khana ka fake mone mane bomte khlaiwai sokhai jong kha bo belai na kha khamja ob thai khlage haste ni sura sikla rok boro jago thangi sokoi nai boni thinang boro jaga bo thangi sokoi nai abo BJP ত্রিপুরামথা IPFT সংসদ dai ni boni khugon rok khanai ne man khana ke abo kubui kok tamo somon kaisano abo tahai khlage shalbrom no fekjanai mane rok phaibi tong khang khalai rahastani sikla rok boro thangi sogino abo bo sangmung sinai nugnai rok belai no kiri laijak rahaste kitine aru jagao dalbidar sanmung no toibai ba kaisni sanmung no toibai ni circuit house buskango tribal youth federation song asuk laimani khorang ti salaimani asalo kok sanane thangai CPIM na haste tangphang Jitendra Chaudhary saka TTADC ni employment no tebo krak khlaina ni nangnai boksa thai tongma rokno supungna ni nangnai avoni logi no tebo saka BJP te ত্রিপুরামথা election ni zorawo rumani manifesto rokno naragai manliya khanai abo hai khanai na asalo tebo dalbidal kok saka LOP Jitendra Chaudhary Tripura sabo soni lukro kaisa man thaino mana neke chobabo nokhana nanggo yakaba protest khlaina nanggo abo khaya khlaiwai mungsaphano man thai mas mania yakaba Tripura sabo sono mas mania abo haikena tinini shalobo Tribal Youth Federation ne bakhaktei kaisni sanmung no tiwei protest khlaijaka circuit house buskango abono tiwei no LOP Sir Jitendra Chaudhary sir ne khubo khana lainai o 7ta demand yakaba kaisni demand abo tamo sir kaisni demand o tamo ni oro kaisni demand no rugoi Tribal Youth Federation o stain program khai tongo jagago aboni number 1 onkha যে 125th Constitution Amendment Bill sini Autonomous District Council abono taibo empower khainani kabang fund inani tai theater panchayat hai je right bro enjoy khaitong nini Agartala Municipal Corporation municipality amtoi hai jate khumulung ba Kanchanpur Gonda Tuisha আমতই আগুলি রকবো যাতে ও মান্নাতই কিন্তু বিজেপি গভর্নমেন্ট বরক থাংনাই 8 ইয়ার্স বিশি কাইসার আবনা হাই সেকলাই তমকা আবনা ডাকতে যাতে পাস খেনে বগই সেকেন্ড নংখা যে ভ্যাকান্সি Tripurani several government department 60,000 is like bang vacancy kalai tongka ADC amsuyo school teacher kroi hospital doctor nurse kroi atai is 60,000 je vacancy bisino শুধু ST reserve সংখ্যা more than 40,000 কিন্তু এই বিজেপি মথা অ্যালায়েন্স গভর্নমেন্ট আবন রগই বরনে কোনো মানসুক মকরি বরক ভোট কাইসা ফাইখাইনো ওয়াইসা হাই ওয়াইসা ত্রিপুরাল্যান্ড ওয়াইসা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ওয়াইসা ত্রিপুরাসা অ্যাকর্ড ওয়াইসা কনস্টিটিউশন সলিউশন আমতি কক সাগো কিন্তু ভোট পাইখাংখাই ভোট লাইখাংখাই তাই কোনো কক সালিয়া থার্ড অংখা কক বরক কক বরক রিকগনিশন অংখা তিনি 1979 তাবক কক বরক বাই PhD অংতং
কক borokni bagoi majority chini tabok young generation tai kubun generation bo tabok borok kaisa script nayo roman script abo tuibo borok hai orai porai thongi tongo tai kok borokni bagoi abuna develop khane ninkai 8 schedule khopna nango BJP ba motha borokni election manifesto kok saphano abo tui tai kichu samtangia amtuino je 7 point demand borokni tai kaisa ongkha edicio borok tabok maimusaya samung kroi एडिसियो चाकरी करई एडवर्टाइजमेंट खाई कोटी कोटी रांग तिसाखा डेपुटी सीयू बा सब जोनल ऑफिसर रक्तुई तब एडिसी फ्रक फ्रक तोखा अबुनो रगई जे त्रिपुरा हस्तेनी चिनी शुद्ध त्रिपुरा संग माने कगिया त्रिपुरा सा नॉन त्रिपुरा सा विभाग जे सिकला सिकली रंगनी बुखानी कगनो तुइनो दरक बरक तिनी ओजागा खाय anta kaisa sungmong je shinai nugnai rok sungmane 25 years CPIM rok শাসন খাইবে থাকা state government by ADC government hapron ke roman script no toiwoi tangai demand khaija gya 8 schedule talangna bagai tangai demand khaija gya abo hanai sugota CPIM state government tongkhruo roman script by swidani oro kuna abo kebo kasoya CPM government tongkhruo roman script by no srairok exam rio boi suyo abo khayo কিন্তু তিনি বিজেপি গভর্নমেন্ট ফেমেনো লো रोमान स्क्रिप्ट बाय তিনি পরীক্ষা রিমান লিয়া एग्जाम রিমান লিয়া মংসাং লিয়া কাজে ও জায়গা যে স্টেট গভর্নমেন্ট লেফটেন্ট গভর্নমেন্ট বরক रोमान स्क्रिप्ट नि एगेंस्ट लिया आपुर तामो साखा जे लेफ्टेंट गवर्नमेंट जे थिनांगो मेजॉरिटी ऑफ ककबरक स्पीकिंग पीपल जे स्क्रिप्ट नाइनाय आबो नंगथुन আজি ও জায়গা लेफ्टेंट गवर्नमेंट कोनोदिन कासया किन्तु 8 शेड्यूल अंगिया साक नों रोमान स्क्रिप्ट खाइफानो जे स्क्रिप्ट बा खाइफानो निनि आबो डेभलप अंगिया 8 शेड्यूल सबो खाइनाय 8 शेड्यूल खाइनाय अंखा सेंट्रल गवर्नमेंट तिनि बीजेपी नि सेंट्रल गवर्नमेंट आबोनो रगै कोनो कक साया उल्टा जे देवनागरी स्क्रिप्ट आबो खाइदि हनो ओ जागा टीएसएफ बा आईपीएफटी बा त्रिपुरा मथानि सरायरा ओ कक सागो কিন্তু মন্ত্রিসভা বিসঙ্গে বড় কোনো কক ছাইয়া অর তুই বড় অর কোনো বরং বিসঙ্গে কোনো ডিফারেন্স সুঙ্গিয়া আবনো যে লোকরংনো থকক বানি কলায়ু kaisa sungmong oro jagao central rongke rumano tangai accept khaime anke foreign country ni script nei accept khaime ya hanai sab abono tam sanamo সেন্টার নি কগিয়া আবুখা বরংনি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড মিজোরামো মিজো ল্যাঙ্গুয়েজ রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইও आसाम मेघालय आमती अनेक लैंग्वेज दङ अरत बरने ककते साइया तामनि बगे त्रिपुरा ककते साइ दं आसल कक अंखा ताबुक सेंट्रल गवर्नमेंट चालक नाय बरक अंखा आरएसएस बाय चालक जाब आरएसएस नि प्रिंसिपल हंखा जे हिंदू हिंदी हिंदुस्तान हिंदी कक बादे देवनागरी बादे তাই কুবন কেবন বড় কসিয়া আবংখা আশ্রয় ক কাকে স্যার হাস দেব সাল কারিয়া করে ইয়াকবা जोंनु गय तंगो साल सावसे वाइने फेक मंगनि मानै ड्राग्स कफ सिराप आम थाखाय मानजाक माने नुगैनो तंगो जों ओराम करोड़ रांनि मानजाक माने आबनो तैबै साबनो दायि ख्लायनाय मसु साबनो दसेनना मसुक न खानादि बांला बाय কক थाइसा दङ সরসার ভিতরে ভোট থাকলে ও ভোট তাড়ানো যায় না তা মাস্টার্ড মানে সরসা বিসিঙ্গ যদি বুড়াসা হাফ দङ তাবক বিজেপি গভর্নমেন্ট চালক বিজেপি নেতারক মন্ডল নেতা যুব মোর্চা নেতারক অংখা ও ড্রাগনি এজেন্ট আবুবাই বরক যে সিকলা সিকলি রংন ডাইভার্ট খাই বরংনি लाइफ नो डैमेज खाई बरंनि राजनीति खाई दं ओंखाय बाहायखे बन्दं नाय काजे चीफ मिनिस्टर मानिक साहा जेसुक फानो साथुं जे जेलु टलारेंस केउ के छाड़ा होबे ना किन्तु बिनि बरक सिबिनो ओय केबो मानजा गया जिरानिया अबो खाय माने केबो मानजा गया अरबो हयतोबा खरकसा गाट बा आबर मानजा गानो
kubuy je dilar manjang naya abo BJP government no reclaim asak Tripura hoite drug nobo muthangmania sir paithak te kaisa go tal thamro moi bataman ya angai tong nai so gya bura buri rok tangai man ya angai tong ka tangai pending angai tong ka agi ro ka obotai odo o bahai ke mannai ba government thane rangkrui I government thane rangkrui kitu kotor kok sao borok borok sakri rimania samugri mania bhatari mania beton rimania তাই বং নাই আবনি বিরুদ্ধে লোকরক লামা নখরিয়াং খাই তাইবো আমতে খাইনো যারা বিগরা বরক বরং বেবাক মানথাই আবন আমতে কমানাই কি স্যার তা কাইসা CPIM 25 ইয়ার শাসন খাইপ্রো অংকে তাবক 8 ইয়ার সাই BJP শাসন খাইতঙ্গ তামো ফেলাই মংনখা CPM ni শাসন কাইসা দলনি বংমা তাংনাই CPM ni শাসন অংখা কুবই people ni government CPIM je manifesto je kok rimani o kok 100% implement khai Bharatiya Janata Party Tripura Motha Party অংখা থকাই পার্টি বরক চংমারি ফাইকে কক থাইসা সাগো চংমারি ফাইকে আংখাই তাই থাইসা কক সাগো বরং নি সামুং বাই কক বাই কোনো লয় করুই ই আবনো ফেললাই স্যার বেলাই না হামবাই আনরং মুনুগুই মান খানা LP Jitendra Chaudhary bini khubai sawai khana rakha chini ni je protest ngani Tribal Youth Federation ni bakhati je kaisni sanmung tong mana abo bini khubai sawai khana rakha je haste wo je issue solai tong mara abo rono bo bini khubai sawai khana rakha ke je tini ni of program je circuit house buskang Tribal Youth Federation ni bakhati asuk jakma ni kaisi demand no tewi abo rono sangtei bundro no khunugna ni bagai sai tong nai songbai kranggai tongdi ang Suparna Jamatia an logi wo cameraman no tong boyar Asalo TYF ni tangphang yaksu kumot deberma CPIM na haste tangphang Jitendra Chaudhary na karibu manjaka bodol ante kovan adongro বর্তমান অবস্থা খুব খারাপ কাজ নেই খাদ্য নেই Raja Khorne Simi Suparna ni logiwo boyar ni kokthum Jini Khorang